Sergio Buraz, da nisi slučajno vidio Foods? Nisam, ali kaže mi Lutva da nije cijelu sedmicu na treningu bio. Što bi to na nekog podsjeća, a, Bruca? Šta ću, Sergio, nije do mene, kontaž. Trener vas da forsira u babine sinove. I kad vidim u šta se fudbal pretvorio. Ma nema više fudbalskih romantika ni igrača poput mene. Sve ti je sad samo trka, kontaž. A vidi, pripazi ti na svog Buraza, ti koliko si bio talentovan, on je 3 put toliko. A reći ću ti ovo, ali nemoj širit. Sutra Maminjo dolazi na derbi Pionira da skautira klinice. Šta ba suno, ba, ponižavate djete od 12 godina, dedim, ba, kad god se okrenem, još jedan god ti uvali, ba, djeta mi, suno, šta dovedemo neko ko zna, ne, Ja potopal, mami. Sklon se, ba, kume, da šampion sjetne, ba, gospodara mi, ba. Eto man si, brada, dosto ima koga u radnji? Ma imaju Bruda, ima Fiks, Suno, ma fini neki momci baš. Joj, vidi brada, Lutko, ne ide ovo ovako više nikako. Prvo kasnis, drugo nikom ništa ne naplaćuje. Jučer su Suno i Fiks jedli 6 sati i nikom ništa nije platio. Ja, al kontaž, brata. Ali razmisli malo, brada, ovo je tvoja firma, Lutko. Svi moramo malo se zrtvovat za ekipu. Kako sam ja evo uspio izmadzat preko Cikanajla da nam kanton uplaćuje svaki mjesec za tebe za inkluziju lijecan i narkomana. Kako, jel? Vidi, ima jedna varijantica, Cikanajl mi povukao lovu s granta za nabavku sofisticiranog softvera putem kojeg ćemo streamat sve meceve i sokjerane. Zamislim da se rak ladi na sokjer meceve, pa to još niko nije uradio. Kontas, ova rukica mora biti otvorena da bi u ovu drugu nesto ulazila. Ujebem li ti familiju sokjer, ba, mi joystick mi ne radi, ba. Kume iz ofiru te pašaran, ćeš pa 20 uzeti. Momci, mogu li ja da naplatim samo? Daj, ba, Fuca, pa ne mogu da vjerujem. Pa ti igraš igrice ko malo dijete, gubiš vid pored tih monitora umjesto da treniraš. Sram te stid bilo. Stari, šta ima, kakav si? Jel to opet čekaš da sudija svira kraj? Kad god se ti pojaviš, kad god alergično. Vidi, stari, jednu stvar. Primjećujem 3 funkcionalna problema u našoj porodici. Za prva 2 je već prekasno, a za ovaj 3 možda ima neke nade. Al Fuca preskače treninge, nema ga po heftu, ne trudi se, sve češće na klupi, ne trči, samo čeka da mu dođe lopta. Još danas ga nađem kod brace u onoj fukljari, i to baš na dan kad je došao Maminjo da skautira talente. Zice, hajde ba, stari, ti mu nešto reci, možda tebe posluša, konta. Sačkaj, bolam malo, ajmo ovako, kad si rekao Zicer. Sve ću te ja objasniti. Evo ja sad gledam utakmicu, imam 1x, kvota 1.10. Ne bi ga ni igru, nego Super Ponda traži da budu 3 para. Krenula utakmica, znači dvica bila, 9.30 svako nešto i tu pogledam tebe, okrenem se, na dvoznaku pa ovo. To sam htio reći, u životu imaš jednu ili nijednu šansu, ali ima tenis 12, počne pa lagano. Znaš, ima raznih sportova. Maja, kome ja pričam, da je mama ovdje sad bi zaplakala. Pa uči bola na mojim greškama, budalo jedna.
Kakvu priliku imaš, samo me slušaj. Sutra je derbi pionira. Igraš od prve, ne pitaj me kako znam, kontaš. Dobio sam od Barbe i šaret da će maminjo bit na tribinama. Zamisli da te vidi kako umjesto futbala igraš sokera, debilu. Okej, pa ti 9, mali je novi dogba. Nešto između Jamaka i Ševčenka. Fetogenova pluća, a Sterlingov sprint. Samo da se odmah zna, mu je 20%. Con te muy Maradona tisao, koji čing sučin makao do. Gol! Ajmo! Ma nije to ovdje, pratim jednog klinca, igra fenomenalno. Dajte ljudi, recite mi gdje je ta sokerana brzo trčanje, maznuće mi ono mučko đubre i Berlusconi kapitalca pred nosu. Pa ja se samo ove djece bojim, Ajlen. Alo, pa proće tićo, pravi faul bolan, Đile, pa vide bila, pa... Jesam se ovo ja svezo ili je 38-0, jel memi? Znao sam gdje ću te naći. Propalice, klošar, ne radiš. Lezi hljebu da te jedi. Evo ti odmah joint zapali, jer i onako ti ne preostaje ništa drugo. Ajde ba bruca, šta ti je ba dedem, pusti malog da igra sokera, ne može nasilu, jedan. Gospodara mi! Faul. Do mene je moja greška. Ma i ja vala nisam dobre glave, pravo da ti kažem. Samo mal, pa jel me ovo neka fura? Gospodin Maminjo, pa jeste li to vi? Samo ti meni, sinko, reci sljedeće. Tražim jednog mladog genijalca, vanserijski talent po imenu Fuca. Rečeno mi je da se nalazi u sokerani brzo trčanje. Odvedi me tamo i riješio si sve moje probleme. Maminjo, sad ću ti ja objasnit, samo me sačekaj 2 minute. Evo uzet ćemo taksi ako treba. Nije problem. Može, samo požuri, sad će drugo poluvrijeme. Bruda, pomagaj. Ne mogu ti opisat kakva mi se situacija u životu dešava. Maminjo došao da gleda Fucu, ja izletim, udarim u njeg, zamisli male. Pa ne mogu ga pustiti da uđe, a ne mogu mu dat ni da ode. Aj sjuti, zadržava ga dok Fuca ne stigne na utakmicu. Kume, pa došao sam da igram pesa, jara ne radim danas. Eto ti sune, jara nešta peglaš, ba gospodina mi, ba. A to vam ja kazim, cika Zdravko, ova prica ima ozbiljan potencijal. Razvija bas jedan softver za online klađenje na soker meceve uzivo, konta slutko? Vidi, Dušo, uvijek je u ovom poslu nedostajalo vizionara. Ja kad ljudima kažem da je nogomet pase, oni me gledaju kao čujove budale, a za par godina će trče da me sustignu. Tako sam ja jedan trenirao kod Paje, dole kume, kontaš trebu za Olimpik, kume potpisat, kad pred utakmicu, kad mi frer nakav, kad je doping test. A ja, brate, propaljen, sinut, kume s keskom, neću, brate, na doping završili kontaš. Čuj, doping test, kume, kakav doping test, ja na svemu, kume. Mogu li ja naplatit samo, momci, izgleda da sam pred kraj radne karijere. O, vrhel memi! Pići koliko te noge nose na stadion da stigneš uletit na drugo poluvrijeme i to s lijevog krila kono protiv Olimpika u prošloj sezoni. Kanta, sjećaš se? Eta macika Zdravko da vam pokazemo objekat. Kume, nemoj mi ga uvodit, ja sam te fino zamolio. Pa to je taj mladi virtuoz. Ma nije to onako kako izgleda, maminjo. On se ovako opušta pred utakmicu. Nakon dugog posmatranja smo ustanovili da na 7 treninga dnevno može igrat pola sata sokera da me opusti mišić. Ali evo upravo tih pola sata završava, jel tako, Fuca? Pravovremeno korištenje trokuta i lijevog analoga u isto vrijeme je danas rijetkost. Kakav vrhunski osjećaj za kocku, vidi sine. Što se mene tiče, tvoja karijera već danas može krenuti uzlaznom putanjom, a samo nebo je granica. Ja već imam spreman građanski ugovor za tebe. Ili ovo tvoj brat? Jel ga ti zastupaš? A ti nisi svjestan šta imaš u svom rosteru. Pa upravo to ja i govorim, maminjo, sve ovo vrijeme, nego mi je firno da ja tebi s tim prijedlogom izađem, kontaš, još samo da ga vidite na djelu. Vidio sam ja dovoljno, ali ne mogu da se nagledam. Ovo su povijesni momenti.
Ne konta. Pa jel idemo na utakmicu ili ne idemo? Utakmica upravo traje, narkomančino jedna. Ja sam došao da skautiram najboljeg igrača sokera koji trenutno postoji na svijetu i evo ga. Pa maminjo, šta je s fudbalom? Sinko, dragi, nogomet je stvar povijesti, stvaraju se neke nove paradigme. Soker je igra budućnosti, a budućnost upravo sjedi ispred mene. Ma jel me furaš, ba? Prva tačka dnevnog reda. Okupili smo se ovdje kako bismo odlučili šta nam je dalje činit po pitanju fuce. Mi smo se u ovu situaciju upravo i doveli jer previše overtinkamo. Gdje je puno bruca, kilav nam je fuca. Ja predlažem da mu slomimo ruke, da ne može igrat sokera. Ne mogu da vjerujem da to čujem iz tvojih usta. Zar ne vidiš u kojem se pravcu kreće civilizacija, kontaš? Umjesto pravog sporta, mi ćemo svi sjediti ispred ekrana, gledat ljude kako gledaju ljude, dok gledaju ljude koji gledaju ljude kako igraju sokera. Fuj! Ma vala nije ni tvoje maslo za Ramazan. Da malo bolje razmisliš, shvatio bi da si ti taj koji glasno kritikuje najveći promotor, najveća reklama, debil. A pusti se, mačko, zapali joint, pusti da vrijeme radi svoje. Dobro, momci, ja vidim da ovdje nema dogovora. Imamo li šta pod tačkom razno ili da se lagano razilazimo? Kume, izvucite mu jezik, jarane, ugušća se, kontaš. Uzmi malo vode i cukra, sinko, bit će to dobro. Aj pa šta ti je više, jarane, pa gospodare, popio sam se na vrh glave s tim svojim preonama, dubinama, promišljanja, razmišljanja, pa sjedi kume ogul naranđu, pa tu su nerealne stvari, pa samo te glava more zabolit bolat. Jednostavno, ne sviđa mi se pravac u kojem ovaj svijet ide i ne mogu protiv sebe. Ajde, bola bruca, evo casti brat s jednom partijom sokera, odigraj s burazerom. Kak dobra ideja. Dobro večer, poštovani gledalci širom planete Zemlje. Uključili smo se u direktan prenos najzanimljivije soker poslastice za sve ljubitelje najvažnije virtualne sporedne stvari na svijetu. Brat na brata, stariji protiv mlađeg, David protiv Golijata, Golijat protiv Davida. Sukob dvije jednako izgubljene generacije. Momci, hoćemo lagano krenut s opkladama. Evo da bude posteno, ja stavljam sokeranu na fucu. Pratim te s Dinamom i Maksimirom, isto sve na fucu. Ba evo i nova gevera, dine mi. Ma ja čuvi 40 treninga na brucu staviti. Ne da srce protiv brata svog. Šta si dočekao, moj Mirso? Sinovi ti igraju na televiziji, picku. Aj živio ti meni, prijatelj. Bruce pred fuce. Pa ti sad znaš te nove generacije, sve znaju tog sokera. Fuca je talenat, ali Bruce isto bio i ima sliša, jebi ga. U PDK je to moj Berso, a i moji su obojica. Nek ide X ko kuća. Da ti kaže tvoj Bersaga. Odigraj ti njega i super ponude i dodaj Đokovića igra s onim našim nesretnikom, pa da imaš šta pratit poslije, prijatelju. Aj živio! U 90. minuti smo susreta ove čvrste, velike, uzbudljive fudbalske predstave. Zaista, gledali smo lijepu utakmicu sa mnogo šansi, ali je i dalje onih 1-0 za Fucu iz prvog poluvremena. Imao je Fuca i nekoliko stativa, imao pregršt 100% šansi, ali svaka je otišla za malo pored gola. Ali evo sada vidimo kontranapad, opasna je to prilika za Brucu, na lijevom krenu centar, šut i gol je! Izjednačenje, kako to obično i biva, poštovani gledalci, nakon propuštenih šansi slijedi kazna. Kazna je stigla, nevjerovatna završnica, ljudi moji. A ne moguće, pa stavio sam sokeranu na Fucu. Dinamo, Šta se dešava, Maksimir? Pa sve što sam imao stavio sam na ovu utakmicu. Ne! Kume, izvuci mu jezik, vidiš da se šlagirao, kume, donosi mu vode i šećera, brate, vidiš da nije dobar kontraš.
Očigledno je da i ti neke stvari moš naučiti od starijeg burazera, čim je utakmica završila remjem. Reci mi, hoš se sad vrat fudbalu ili šta? Pa čekaj, jesi li ti mene pustio da izjednači? Kume, moraš mi reći iskreno, jesi li me pustio ili nisi? Vid malera, pa nismo mogu sačekat 5 minuta. Fuj, nemoguće. Odigram X na vas dvojicu kod tam. Rodio sam vas. I čekam te sicer. 3 meč lopte Đoković imao. I ti dođeš malerčno i Džumhur ga uzme u time breaku. Pa jebem ti grob, to se samo u crtano može desiti. Hajmo ruke! Na, 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 na!